aujourd'hui. Pour cette panna cotta, on aura besoin de crème entière, de sucre vanille, de papier, de feuilles de gélatine et de coulis de framboise et de sucre. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une nouvelle journée. Vu qu'il fait tellement chaud, vraiment on a vraiment chaud aujourd'hui, c'est insupportable. Bah, on s'est dit pourquoi pas on va faire une panna cotta, un dessert qui va nous rafraîchir. C'est pas vrai, Ryan? Ouais. Du coup اليوم اهلا وسهلا مرحبا بكم كاملين. اليوم عندنا الصهد، واحد الموت ديال الصهد فريمون صعيبه بزاف. قلنا اش غادي نديرو واحد الديسير ساهل ماهل، ما كيخليناش بزاف في الكوزينه في كيفي شو، خصنا بزاف نخرجوا دغيا من الكوزينه. دوكو قلنا نديرو واحد البانا كوتا اللي سهله، لي زانغريديون ساهلين زعما المهم ساهلين ومتوفرين في كل بلاصه. Bon, pour le panna cotta d'aujourd'hui, on va avoir besoin de 50 centilitres de crème entière liquide, 60 centilitres de crème entière liquide, voilà, 2 sachets de sucre vanillé, 4 feuilles de gélatine, 4 ورقات الجيلاتين هذا حلال. عندنا هنايا شويه ديال الكولي د فرومبواز، ديجا درتو في واحد الديسير اللي فات هو التيراميسو بالفرومبواز وشاط ليا منه، هذا غادي نستعملو. Et là, j'ai 100 g de sucre, 100 g de سكر، والسكر كيبقى على حسب الذوق، كيمكن لكم تنقصوا كما كيمكن لكم تزيدوه كما بغيتو. وهاد البانا كوتا تقدروا تزوقوها ماشي اوبليغاتوار فروي روج، on n'est pas obligé d'utiliser fruits rouges dans le panna cotta, on peut décorer avec ce que on a. Donc moi je vais pas faire je vais pas utiliser que le framboise, je vais utiliser un petit peu de chocolat, noisette, et un petit peu de caramel aussi, noisette. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser de la mangue si vous aimez de la mangue. Vous pouvez utiliser des fruits rouges. Vous pouvez utiliser de la confiture, même tout court. La confiture de fraises aussi, ça marche très très bien avec. Bon, maintenant on va passer directement à la préparation. T'es prêt? Oui. Au taquet. Allez, de la préparation. Tout d'abord, nous allons mettre les feuilles de gélatine dans de l'eau froide. Tu mets tout d'un coup. Tout d'un coup. Oui. غادي نديرو هذوك الورقات ديال الجيلاتين في الماء بارد. ديما النصيحه اللي غنعطيكم لو في دو جيلاتين دون de l'eau froid, pas dans de l'eau chaude, d'accord? Vous pouvez aussi utiliser de l'agar-agar, il a comme l'agar-agar, mais par contre l'agar-agar il faut l'utiliser dans une fois on a mis la crème à chauffer. D'accord, c'est ça la différence entre la gélatine et l'agar-agar. La gélatine, on peut la faire fondre dans de l'eau froide. Et l'agar-agar, par contre, il faut la utiliser une fois on a mis la crème fraîche à chauffer. Voilà, donc on va la laisser un petit peu de côté. On va la laisser fondre tranquillement. Et on va attaquer la préparation de notre... Vous allez voir, c'est très facile et très simple. On va avoir besoin d'une casserole. D'accord, tu vas vider les trois crèmes. غادي ندير فيها هذيك لي كريم فريش. على هادو ريان اليوم بغا يدير معايا لا فيديو. Allez, on va vider les trois briques تاع la crème fraîche entière, hein, je précise entière, crème fraîche entière. هذيك la crème fraîche 3 بلا ما تكون بارده ولا والو، c'est pas obligatoire parce qu'on va la faire chauffer. Voilà, la troisième. Chaque brique fait combien? 20. On tourne à 60. Ou là, c'est trop de la crème fraîche tout court. Voilà, on va la faire chauffer. On va la faire chauffer. On se voit tout de suite. On a mis la crème entière à chauffer. Maintenant, on va mettre le sucre. Vas-y. Comme ça prend d'un coup. Allez, vas-y, mélange. Alors, on va mettre le sucre. Et on mélange. Il faut bien mélanger. كنحركوا هذيك لا كريم فريش حتى كيذوب هذاك السكر كله. On rajoute le sucre vanille
كنزيدو هذوك 2 ساشيات ديال السكر فاني تو. ابري تقدروا تنكهوها بالسكر فاني ولا نغوز دو فاني كاريم ولا عندكم فريش سي ميور، مي انا ما تصابش عندي سي با غاف. اتم شويه عليك هكا زيد. يلا حرك عاوتاني، حركها بشويه. Voilà, une fois notre crème est chaude, voilà, il y a سخنت مزيان. Qu'est-ce qu'on va rajouter? On va rajouter les feuilles de gélatine. نحيدوهم من داك الماء، نطروهم. Et on Tu veux mélanger rien? Ah oui, avec Voilà. Allez, mélange. صافي نميلونجيو هذاك هكذا، فوالا حتى كيذوبوا هذوك لي فوي دو جيلاتين. اتونسيون ما ديروش بزاف تاع لي فوي دو جيلاتين، غيجيكم داك لا تيكستور فريمون désagréable en bouche. Faut pas mettre beaucoup de feuilles de gélatine. 4 ça suffit largement. Au-dessus de 4 c'est la moyenne la plus dangereuse. Faut pas trop mettre. Mélange حتى ما تكونش مازال عندك la feuille de gélatine. Et à la fin ça va vous donner l'impression d'une crème anglaise. Une crème. Ah, la crème anglaise, voilà. D'accord. Une fois on a tout mélangé, là on n'a plus. Ça fait me prendre quand je vois avec la crème, avec les feuilles de gélatine d'abo. On va débarrasser ça et on va ramener notre petite tasse. J'ai ramené mes tasses. Je voulais utiliser ces petites tasses, mais bon, j'ai peur vu que c'est en plastique et la crème est chaude. Du coup, là, je voulais pas prendre le risque. Je vais mettre dans les tasses en verre. Les tasses, oh là là, dans les verres à dessert. Voilà. Je vais pas tout remplir jusqu'à la moitié. Top. L'autre. Jusqu'au trait que vous voyez juste ici. النص حنا غير 5 ندير 5 تاع لي كاب. هذا ريان اتونسيون. فوالا باقي ليا واحد الخامس. شفتوا هاد الكميه راه وفيره كم راه الخير والبركه. هدا ولدي راسك. هذا هي العزيز عليه الكوزينه بحال لينا. هوب هكذا égalité. Il y a pas un qui dépasse l'autre. Voilà. Là c'est bon, on a rempli tous nos verres de dessert. J'ai fait 5. Bon, là on va les mettre au réfrigérateur pendant 4 heures. On peut pas rajouter le coulis de framboise ou bien la caramel ou bien quoi que ce soit dessus maintenant. On attend que ça tient un petit peu parce que d'abord سخون. ما غاديش نزيد عليه والو، نخليه حتى يبرد شويه يشد في راسو، عاد غادي ندير ليه لاكوش الاخرانيه ديال سوا كولي دو فرامبواز سوا كولي دو فريز سوا كراميل سوا لو لي كونسونطري سكري اللي عندكم. فوالا نتلاقاو من بعد 4 سوايع، ما تمشيو فين. Et voilà le résultat final de mes panna cotta que j'ai fait en différents goûts. J'ai pas fait que le coulis de framboise. Celle-là c'est au chocolat. Celle-là c'est au caramel, pardon, caramel spéculoos. Et celle-là bien sûr c'est au coulis de framboise. Voilà, je vous ai présenté ces 3 goûts. Moi j'ai déjà commencé à manger celle-là, elle est top, vraiment rien à dire. Une autre framboise. Voilà, après 4 heures au frais, elles sont vraiment top, rien à dire. J'espère que vous allez le tester chez vous et que vous allez vous régaler. Alors quand من عجبكم الفيديو ديال اليوم درت لكم ديسير خفيف ظريف ساهل كيوجد دغيا كنتمنى تجربوه في داركم وتقولوا لي كيفاش جاكم في لي كومونتير. هكا خص تجي لا تيكستور ديالو بحال هكا، ما خصناش نكثروا بزاف الجيلاتين سينو غادي تجينا بزاف بحال الفلون. انا ما كتعجبنيش لا تيكستور ديال ان ديسير بحال الفلون كوم سا. صراحه جا غزال، جا بنين، السكر جوست كيفو، ما زدوش عليه اكثر من داكشي اللي قلت لكم 100 غرام ديال السكر. ايوا هذا ما كان. شكرا، بسلام عليكم.